कैसे हैं आप बच्चों? आज हम हाउस कलर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें हम कौन कौन से कलर करेंगे। इसमें हम करेंगे पिंक कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, येलो कलर, डार्क ग्रीन कलर, पैरेट ग्रीन कलर और स्काई ब्लू कलर और पिंक कलर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे रेड कलर। रेड कलर हम करेंगे हाउस की टेरेस छत पे। इसमें हम करेंगे रेड कलर। ये देखिए बच्चों, रेड कलर करते हैं हम। पहले एक लाइन देंगे, फिर उसके साथ साथ इसके अंदर भी ट्राई करेंगे। ये देखो बच्चों, आपको मेरे साथ साथ कलर करना है। ठीक है, हमने रेड कलर। अब इसके नीचे भी करते हैं हम रेड कलर इस लाइन में। ये किया हमने रेड कलर। अब हम करेंगे ब्राउन कलर। ब्राउन कलर से हम बनाएंगे, ये हमने कर दिया ब्राउन कलर। अब हम करेंगे ग्रीन कलर। ये हमने किया है ग्रीन कलर। इसके अंदर भी हम ग्रीन कलर करेंगे। ये कर दिया हमने ग्रीन कलर। ये बन गया हमारा ग्रीन कलर से हाउस की छत। अब हम करेंगे ब्लैक कलर। इसको भी हम ब्लैक कलर से करेंगे। ये हो गया। अब हम करेंगे येलो कलर। ये हमने कर दिया येलो कलर। आपको मेरे साथ सब कलर करना है ऐसे। येलो कलर करेंगे हम हाउस में। ये देखो बच्चों, अब हमने कर दिया इसमें येलो कलर। ये बन गया येलो कलर से हाउस। ये देखो बच्चों, अब हम लेंगे स्काई ब्लू कलर। घर के डोर में हमने क्या है स्काई ब्लू कलर। विंडो में भी हम स्काई ब्लू कलर करेंगे। दूसरी विंडो में भी स्काई ब्लू कलर करेंगे। और ये बन गया हाउस। अब हम करेंगे डार्क ग्रीन कलर। ये हमने कर दिया डार्क ग्रीन कलर। ये है ट्री, स्मॉल ट्री। अब ये हम बनाएंगे यहाँ पे ट्री को कलर करेंगे डार्क ग्रीन कलर से। ये देखो बच्चों, ये बन गया हमारा ट्री। अब हम करेंगे ब्राउन कलर। ये हमने कर दिया है ब्राउन कलर। और अब हम करेंगे ब्लैक कलर। अब हम करेंगे स्काई ब्लू कलर। और ये बादल है, इसमें भी हम करेंगे
आईब्रो कलर, ये बन गया बच्चों हाउस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।